रामपुरहाट बीरभूम रे आदिवासी नाबालिका छात्री धर्षण और खून मामला रे जोड़ावाकान शिक्षका फांसी दाबी दोहो काते पूर्व बर्धमान जिला जमालपुर ब्लॉक नारायणपुर आतो जाहेर थान खन मिटन मोमबत्ती मिছিল एहब लेना। नोआ मोमबत्ती मिছিল दो हुगली जिला रिया खानपुर बाजार लेकाते अचूर काते पुनराय नारायणपुर मोर लेकाते नारायणपुर जाहेर थान रेगे मुचादेना। नोआ मिছিল रेन आयुरिया दो तहे कना मानवतान अनिल मुर्मू मारे सेंगेल जिला पारगना पूर्व बर्धमान नुकिना आयुर तेगे नोआ मिছিল कमी हरा दो 25 सेप्टेम्बर 2025 हिलो होई सतेना। नोनकान कमी हरा जायगा जायगा रे होया कागे तहेना मेनते आदिवासी सेंगेल अभियान रेन कार्यकर्ता को लई सदर केदा। आज 25 सेप्टेम्बर 2025 पूर्व बर्धमान जिला जमालपुर ब्लॉक नारायणपुर जाहेर थान থেকে शुरू हलो मोमबत्ती मिছিল। আপনারা জানেন বিগত দিনে রামপুরহাট বীরভূম জেলায় এক আদিবাসী নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণ ও পৈশাচিকভাবে খুন করা হয়েছে। এই খুনে সাথে যুক্ত শিক্ষকের ফাঁসির দাবি চেয়ে আজ এই কর্মসূচি আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের কার্যকর্তা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। এই র্যালি খানপুর বাজার পরিক্রমা করে। নেতৃত্ব দেন অনিল মুর্মু।